Sigurado bang hindi tayo mapapahamak doon? Nagpunta na yan. Nung isang araw dito, inuuli kami. Pero huwag kang mag-alala. Mapapagkatiwalaan yan. Minsan na siyang sinigat na tanggol. Kaya may utang na loob siya sa anak natin. Basta sigurado lang na ligtas tayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Sa tingin ko naman, nakuha na yung tanggol ang loob niya. Hindi naman niya basta-basta papayagan niyang pumunta rito kung magiging tagilit ang sitwasyon natin dito. Magtiwala na tagi-tanggol, siya naman nakakalam lahat eh. Kami nga ho, pinagkatiwala na namin ang buhay namin sa kanya eh. Totoo po yan, Aling Tess. Alam ko yun. Kaya lang ang iniisip ko, ano kaya ang pwedeng maging kailangan niya sa anak ko? Nay, uwi na daw sa Bonggay. Pasensya na po pala na bigla na lang ako pumunta dito. Ihatid ko na po siya. Anong ihatid? Delikado, tanggol. Hinahanap pa tayo. Hindi, kahit sa labas na lang, Tangkol. Kaya ko naman eh. Sigurado ka? Oo naman. O sige, Tanggol, samahan namin. tara. Sige po. Sige, alalayan niyo. Tanggol, parang nahiya pa ako sa nanay mo. Parang nagalit pa ata sa akin. Hindi naman. Nag-aalala lang yun. Alam mo naman sitwasyon namin ngayon eh. Oo, mahirap talaga yung sitwasyon. Delikado yung sitwasyon nyo ngayon. Sinasabi ko sa'yo, malamang naka-high alert ang buong kapulisan ng Maynila dahil sa pagtakas mo sa lolo mo at pagligtas mo sa nanay mo. Mayor, papasok na po si Alan. Miggy, I didn't think you were gonna come. You think I could ever do that to you, Allery? Alam mo naman, when it comes to you, I'll always find a way back to you. Is that what you say to all the girls? Nothing's changed. Flirt ka pa rin. Yung charisma ata yung hinahanap ng term, Allery. Things have changed. You're looking at the new mayor of Manila, the most powerful man in the city. And as the mayor, you know how stressful things get. You're actually really lucky that I got to spend time with you tonight. I know that, love Miggy, but can we enjoy the night, Mona? Have a drink? Of course. Wag mo nga akong... Nag-reserve pa ako dito ng table, tapos ganyan. Dito ako para mag-celebrate. Pare, nakabenta ako ng 4 na kotse, tapos ganyan. Sorry sir, may rearrangement lang po tayo sa loob dahil sa isang VIP guest. VIP guest? Eh ako lang naman ang VIP dito eh. Hindi niyo ba ako kilala? Isa akong Mondragon, tapos you'll treat me this way? Bigyan mo ako ng pinakamahal na alak ninyo, okay? Boss Rocky Boy, di ba yan yung ex mo? Si Allery, Mama Allery? Mayor, si Rocky Boy nasa baba. Ayun o. I don't feel comfortable being here anymore.
Marta. You're with Miguelito Guerrero now. You're safe with me, okay? Don't worry. Mukhang nananadya pa tong gagong to, ah. Sa tingin ko, boss, lumipat na tayo. Papatripin ka na naman yan eh. Sira ulo ka ba? Hindi ako lilipat. Hindi ako papatalo sa gagong yan. Si Rocky Boy, hindi yan tumitiklop. Ano ba nangyari sa utak mo? Alam ko, boss, bundragong ka nga pala. Pinagseselos ka yata eh. Malamang. Hey, don't worry about it. You told me to enjoy tonight, right? I can't help it. He's such a freak. He would force me to do things that I didn't want to be doing. Meron talaga ang mga lalaki na hindi pinagpala, Allery. They always have to force themselves. You don't have to worry. I won't let that happen again. How cute. Woo! Didn't expect to see you both here. Just accept it already. She dumped you for me. At tinapon ka niya sa basurahan na parang wala kang kwenta, Rocky Boy. Just take it like a man. Ikaw, sinunod mo siya. Ha? Diyan ka magaling, di ba? And you cheated on me! Bastos ka! Ruin our night, Rocky Boy. Unless you want me to ruin yours. I'm going to the ladies' room. I'll go with you. Akala ko ba okay na tayo? Ha? Akala ko ba patas na tayo pagkatapos ng party ko? What the hell is this, Rocky Boy? Isa pa? Bakit ba baliw na baliw ka kay Allery? Let me take a wild guess, Rocky Boy. Wala kang mahanap na papato sa'yo, no? Salamat ka. Hindi pa ako lasing. Good to see you, Miguelito. Sir, pinapatawag niyo raw ako. Nasa yung assignment order ni Garcia Vasquez. Pinapadali na ng company mayor yan. Bukas na bukas, i-resign na sila. Sir, tama ho bang ilipat sila bilang close-in security nila, Mayor? Marami naman tayo diyang mas mahuhusay. Isa pa po, bagito pa po sila. Si Vasquez at si Garcia ang hinihingi ni Mayor. Kaya ho ba kayo pumayag na ilipat siya, sir, dahil kinwestiyon niya kayo tungkol dun sa pagpapalayan ninyo sa Chinese na drug po siya? Anong pinagsasabi mo? Tama naman ho siya, sir, May irregularity sa pagpapalaya sa preso. Mabigat ho ang kaso nun kung walang paspas sa nakakataas. Torino, tumbugin mo na nga yung gusto mo sabihin. Kine-question mo ba yung desisyon mo? Hindi, sir. Ang akin lang ho. Marami ho kaming umaasa na mas magiging maayos itong presinto simula sa pamumuno ninyo, sir. Sana hindi po kami mabigat. Alam ko yung ginagawa ko. Kaya nga akong ginawang hepe at hindi ikaw. Matagal na ako sa serbisyo. Kaya huwag mong question yung desisyon ko. Naintindihan mo? Yes, sir. At sa susunod, alamin mo yung lugar mo dito sa presinto. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako. Sige na. Ano ba't si Tanggol? Ba't kailangan niya pang i-edit yan? Sinabi niya kay Alete sa atin yan ang agalabas. Tapos ngayon, dito na tayo sa kanila. Baka mamaya may makakita sa atin dito yan Tigas talaga ng ulo niya ni Tanggol. Ayaw papigil. Hayaan nyo na. Kahit naman tarantado siya Tanggol, makino yan, ayaw na ayaw yung may napapahamak na babae. Tanggol, dito na muna kami. Hintayin ka namin lumabas.
Sige, atin ko lang si Bongay. Salamat. Ingat. Hindi naman kasi kailangan hatid pa ako dito eh. Mamaya baka may pulis pang makakita sa inyo. Papa, mamaya may mamasto sa'yo dito. Kaya ko sarili ko, no? Nakakalimutan mo bang pulis ako? Tsaka dito ako lumaki, no? Kahit isa walang pwedeng gumalaw sa akin eh. Bongay, iba na yung nakakasiguro. Maraming salamat nga pala. Kasi pinuntahan mo pa ako para ipanam na yung magiging kalagayan mo. Alam mo, sa totoo lang, ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon eh. At alam namin na ikaw ang makakatulong sa amin. Huwag mag-alala, Tanggol. Tutulungan kita. Lalo na magsisimula na ako bilang close-in bodyguard ni Mayor Guerrero. Malalaman na natin lahat ng pinagagawa nila. Makakuha ka na ng ebidensya sa mga korupsyon at masasama nilang gawain. At ebidensya na dinaya ka sa eleksyon. Maraming salamat sa iyo. Tara. Hoy, darating si Chumiano ay nagtitilipan ng alak na sa biraw natin, ha? Kami na po bahala dyan. Bakit naman kasi this oras ng gabi ka pinapapasok na kumpare mo? Hoy, mo na. Malaki naman ang kikitain natin, eh. Kayo mo na bahala sa biraw, ha? Aro, baka mamaya kung ano na namang racket yung pinapasok mo. Baka illegal yan, ha? Ay, napak, wala akong tiwala sa akin. Hindi na ako babalik sa dating buhay. Ingat ka. O sige, ha? Abay na tayo, Mauro. Halika na. Halika na. Dimples! Naalis na kami, ha? Mag-ingat kayo dito. Sige. Okay. Andiyan ka na pala. Sino yung kasama mo? Si Tanggol. Uy, si Tanggol! Tanggol! Oh my God! Hi, Tanggol! Ako si Dimples. Half-sister ni Bongay. Oh my God! Salamat nga pala sa pagligtas mo sa tito ko tsaka sa mama ko dun sa beer house namin laban kina Taruka. Alam mo, loko kasi talaga yung mga yun eh. Biruin mo, inamahan ka pa pala nila nung huli ka nagpunta dito. Buti na lang talaga napatumba mo ulit sila. Ang galing-galing mo talaga! Alam mo, lagi ka na namin nababalitaan dito. Actually, dati pa, right, Besh? Sayang nga hindi ka nanalo last election eh. Pogi talaga ni Tanggol sa first room. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Noel, salamat, ha? Inihatid mo yung apo ko. Bakit nga pala kayo magkasama? Ano la, nagkita lang kami sa kanto tapos napadaan lang kami dito. Sige, tutuloy na po kayo natulong ko sa Bongay. Ay, Tanggol. Salamat pala ulit sa pagliligtas mo sa asawa ko. Oo nga, Tanggol. Maraming salamat. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob. Baliwala ko yan. Huwag yun ang isipin niya. Tanggol, mag-ingat ka, ha? Sana lagi kang bumisita dito. Oo nga, huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito. Hindi ka namin susumbong kahit kanino. Sige na. Tanggol, mag-ingat ka ha. Baka makasalubong mo si Natarok. Sige. Maraming salamat at tuloy na ako. Bye, Tanggol. Okay. Natin na ka na. Balik ka. Grabe, ang pogi niya talaga, Besh. Up close, hindi ko kayari. Paano nakalaya yun? Eh, kilo pa yung droga ang nawali sa kanila? Eh, yun na nga yung pinagtataka namin eh. Tapos kapag tinignan mo sa record, gramo lang yung nakalista. Baka naman available ang kaso nila. Available? Eh, kailan pa tayo nagpalaya ng gabi? Alam na yan kapag ganyan. Oh, init ng ulo mo, boss, ah. Eh, paano yung hepe ninyo? Sa palagay ko kaya pinalilipat si Garcia ng security doon kay Mayor. Malaki itong patalsikin sa presinto. Ba't naman niya gagawin yun, sir? Eh syempre, ano ba ba? Di ba kinwestiyon niya to tungkol sa pagpapalaya sa preso? Nakakamoy talaga ako ng baho dito sa presinto natin At nanggagaling yun sa opisina ng Timagi ba? Mendoza, sa gabi na. Hindi ka pa ba uwi? Tapos na, sir. Uwi na rin ako. Yes, sir. Ako, sir. Baka magsumbong yun. Eh, ang balita ko, sabay sila naging pulis ng hepe. Malalim ang pagkakaibigan nun. Mukhang hindi naman sila magkukunsyaba Ano, nakakasig
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فوټبال میله کې تاسو ټول ته زه خوش آمدید وایم. نن به مونږ په یو داسې ټاپک باندې خبرې کوو کوم چې اسلامي تاریخ سره ریلیټډ ده. په دې کې کومه یو ډرامه ده کورلس عثمان او بس نوې چې را روانه ده د هغې نوم دی کورلس اورحان. د هغې باره کې به زه تاسو سره تفصیلا خبرې کوم. د ټول نه لومړی خو زما تاسو دا درخواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو پوره ګورئ نو تاسو ته به ډېر زیات معلومات حاصلېږي. زه شروعات کوم د کورلس عثمان نه او د هغې نه مخکې تاسو ته زه دیرلیش ارطغرل یو ډرامه به تاسو به ټولو کتلې وي، هغې باره کې زه تاسو سره یو څو خبرې کوم. د هغې نه بعد به زه خپل مین ټاپک ته راځم. د ټول نه لومړی د دیرلیش ارطغرل باره کې زه خبرې ولې کوم، د هغې وجه دا ده چې دا بیس دی د دې هر څه. د دې نه دا سټارټ شوی دی لومړی ارطغرل د هغه پلار و سلیمان شاه، بیا داسې سلسله را روانه شوه، بیا د ارطغرل بچو کې عثمان غازي راغی. اوس د عثمان غازي دور ختمېدو کې دی او د هغه زوی اورحان غازي را روان دی. د هغه باره کې به زه تاسو سره تفصیلا خبرې کوم. چېرته هم زه ویډیو پوره وګورئ او زه سټارټ اخلم دیرلیش ارطغرل نه. دیرلیش ارطغرل کې تاسو نه سټارټ کې دا ښوول کېږي چې یو ورکوټې شان قبیله ده، تقریبا په 2000 کسانو باندې مشتمل ده. د هغې سلیمان شاه هغه وخت کې سردار او یو کمزورې سردار و، دونه د هغه سره لاس کې څه ونه. بیا ورو ورو د هغه زوی ارطغرل جدوجهد شروع کړ او دا چې کومه وړه شان قبیله وه نو دې له یو ښکلی مقام ورکړو. هغه جهاد شروع کړو، دې قلعې فتح کړې. د قلعو نه بعد ورو ورو فوج زیاتېدو. چې فوج کله زیات شو نو ظاهري خبره ده چې دوی به مضبوط شوي وي، د دې طاقت کې به اضافه شوي وي. نو بیا ورو ورو دوی باندې قبایلو اعتبار شروع کړو، د دې تعداد زیاتېدو. او په دې کې بیا منځ کې یو فساد والا ډله راشي کوم چې مونږ منګول په نوم باندې پیژنو. منګول راغلل او د دې چې کوم قبیله وه یا د اتحادیانو ټول یې وسوځول، هغې یې تربیت تر کړل. د دې چې کوم فورس و، د دې چې کوم طاقت و، هغه ټول ختم کړو. د هغې نه بعد دوی بیا دوباره ودرېدل شروع کړل، خو دې له دونه نقصان ورکړی و چې دوی یې ډېر وروسته کړل. ځکه دا کوم چې سلطنت عثمانیه تاسو نن سبا پیژنئ نو دا خواب و، دا د سلیمان شاه خواب و. دا یې ارطغرل ته ذهن کې واچو، بیا ارطغرل خپل زوی عثمان ته واچو، بیا عثمان چې کوم دی نو خپل زوی اورحان ته په ذهن کې دا واچو چې دا به مونږ جوړو، مونږ په ټوله دنیا باندې حکومت کوو او مونږ به اسلام پیلاوو. نو د منګولو د غټ اټیک سره دوی ډېر وروسته لاړل، خو دوی همت بایللو، دوی غلامي قبوله نه کړه. دوی واپس راوچت شو او دوی خپل جدوجهد سټارټ کړو. اومه شان دوی جهاد شروع کړو. دوی پکې غټ غټ کمانډرانو سره وجنګېدل. په هغې کې تاسو به نوم اورېدلی وي نویان. دا فرضي کیریکټر نه دی، دا فرضي کیریکټر نه دی. په ده باندې بلا لیکل شوي دي کتابونو کې، په ده باندې مضمونونه راغلي د ده په ظلم باندې. څنګه چې چنګیز خان یادېږي داسې نور دي، داسې دی هم دی. ډېر زیات طاقت و د سره، خو ده له بیا ارطغرل شکست ورکړو، هغې یې مړ کړو. د هغې نه پس د دوی ترقي شروع شوه. بیا دوی بازنطین سره هم جنګېدل، بازنطین سره وجنګېدل، د هغې نه یې غټې غټې قلعې واخیستې، شهرونه واخیستل. سلطنت عثمانیه باقاعده آغاز شروع شو. په دې کې دوی خپل خپلوان هم ډېر زیات بایلل، څنګه چې عثمان خپل وروریان بایلل، شهیدان شو. داسې د اورحان هم فیملی ممبرز د خپل بچي د هغې شکار شوی کې شهیدان شو، لیکن دوی خپل همت بایللو، دوی خپل چې کوم ځان ته ټارګټ ایښود د هغې نه رستو نه شو. او ستاسو د دې نوم اورئ، تقریبا 600 سال پورې سلطنت عثمانیه حکومت کړی و. د هغې نه پس دوی بیا ولې راوغورځېدل، هغه هم د دې حصه ده. د دې عروج کله راغی، د هغه هم د دې حصه ده. دا ټولې خبرې به دې ویډیو کې تاسو سره شیر کېږي. د دې چې کوم دی سټارټ د کوم ځای نه وشو، دې لومړی بورسا کوم شهر دی، د هغې نه دې غټ سټارټ واخیستو. تاسو ته به اوس کورلس اورحان ډرامه کې ښوول کېږي چې بورسا چا فتح کړې وه، څنګه فتح شوه، څونه قربانۍ ورکړې شوې وې، ټول هر څه به تاسو سره دې نوې سیریز کې شیر کېږي. اوس کورلس اورحان شروع کېږي. سلطنت عثمانیه کې د کورلس اورحان او د اورحان بیا ډېر غټ کردار و. اورحان بورسا فتح کړله، د هغې نه پس ایزنک ایزمت دا بیا وروستو را روان دي. دا بیا دویم دریم سیزن کې تاسو ته ښوول کېږي.
خو دا د ټول نه لومبې چې کومه فتح وه هغه بورسا وه او ده بورسا داسې فتح کړې وه چې د یو سپاهي هم پکې شهید شوی نه و ځکه چې دا ذهني طور باندې دونه مضبوط و چې دې لومبې هلته قات پیدا کړو بورسا کې که هغه د اوبو وي که هغه د خوراک وي نو دې ورو ورو کمزورې کېدل نو لومبي کې خو دې ته ډېر مشکلات و مسلمانانو ته ځکه چې د دې دونه تجربه نه وه دې چېرته غټ شهر نه و پته کړی نو دې ته مشکلات و په دې کې 7 کاله ولګېدل 7 کاله پس بورسا پته شوه او هغه هم داسې پته شوه چې یو سپاهي هم بیا نه لو ځکه منټلي ما تاسو ته وویل دونه سټرونګ و چې هغې هلته یې دننه هغې کوکله کړل هغې یې دونه کمزورې کړل چې هغې مجبور شو چې هغې هتیار وغورځه او دې ته یې ویې دا والې دا ستاسو شهر بس مونږ په امن کې پرېږدی دغه شان چل مسلمانانو وکړو دې بیا یو کافر ته هم څو نه وې څونه چې بازنطین و هغې یې بس معاف یې کړل یا څه مسلمانان شو څه په دې شرط باندې پاتې شو هلته چې دوی به تعمیر کړي دغه هلته څه په دې باندې پاتې شو چې هغې کې ښه ټیچران وو هغې به هلته ټیچینګ کو مسلمانانو ته او څه بلکل چا فدیې ورکړې څه مسلمانان شو څوک په څه باندې نو دا د ده میجر چې کوم وه او وکټري وه او تاسو ته به ښوولې کېږي پس کېدای شي په سټارټ کې تاسو ته ونه ښوولې کېږي په آخر کې تاسو ته د بورسا پته وښوولې شي بعد کې سلطنت عثمانیه کې ډېر عظیم چې کوم دی هغه سلطانان راغلي اوس کرنټلی یو ډرامه شروع ده یو سیریز شروع دی محمد فتح لار سلطاني هغه محمد فتح محمد فاتح کم چې د حضور علیه السلام بشارت پوره کړی و حضور علیه السلام فرمایلي و که چا هم قسطنطنیه فتح کړه نو هغې له زه د جنت زیری ورکومه په دنیا باندې نو هر یو کس سره د اصحاب کرامو چې هغې کوشش کړو چې مونږ د حضور علیه السلام هغه خبرو کې راشو کوم چې هغې فرمایلي و چې دې ته زه زیری ورکومه چې دا به ډېر بهترین فوج وي بهترین لښکر به وي نو هر مسلمان هر صحابي خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه